Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sallallahu sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. ما زلنا مع الدرس ديال فيكتور اي ترانسلاسيون. الحصة اللي فاتت كنا درنا لو كور وكنا شفنا لي باراغراف اللي فيه. اليوم غنديرو اون سيري ديكزارسيس 3 زيكزارسيس نشوفو فيهم كاع لي بارتي ديال لو كور. مزيان. نشوفوا l'exercice 1 قالوا لنا soit A, B, A', un triangle, soit C, un point tel que un quart AB plus CA' égale à AA'. La première question, vérifier que AC égale à un quart AB. La deuxième question, que peut-on dire des points A, B et C? La troisième question, B' et C', les images respectives de B et C par la translation par la translation de vecteur AA'. La translation de vecteur AA', montrer que A', B' et C' sont alignés, sont des points alignés. Alors, أول حاجة نبداو بها هي un triangle. طبيعة الحال un triangle quelconque, un triangle A, B, A'. A, B, A, B, A'. مزيان. إذا عطينا un triangle A, B, A'. C'est un point tel que un quart AB plus CA égale à AA'. Un quart AB plus CA' égale à AA'. Vérifiez la première question. Vérifiez que AC égale à un quart AB. AC égale à un quart AB. بطبيعة الحال هاد l'égalité vectorielle إلا بغينا نبينوها ضروري نرجعوا لداكشي اللي عندنا في لي دوني. في لي دوني عندنا on a un quart AB plus CA égale à A'. Alors, on doit vérifier que AC égale à un quart AB. نطلقوا من هنايا. هنا غتشوفوا عندنا deux membres. Un membre fait AC, le deuxième membre fait un quart AB. Alors, on doit هاد CA هذا نديوه l'autre membre. Donc, يبقى عندي un quart AB égale à A' moins CA. هنايا un quart AB égale à A' plus AC. غادي يبان لكم هنايا بشار ان AC A'. Donc CA عندنا 1 sur 4 AB égale à A' plus AC. Donc AC A'. Plutôt هنا غتكون CA'. هنا CA'. Alors A', donc هنايا CA'. Alors un quart AB égale à AC. Donc AC égale à un quart AB. AC égale à un quart AB. هادشي اللي طالبينهم دابا. اللي مهم عندنا ليغاليتي فيكتوريال اللي كيكونوا عاطيني هما راه هي اللي غندير من هاد ديبار داكشي اللي باغيين نبين. هما قالوا لي فيريفيي كو AC égale à un quart AB. غندير ديبار من هنا داكشي اللي عاطيني حتى نوصل لهادي. الوغ طبيعة الحال الى باش نفهموا الاهميه ديال السؤال الاول. السؤال الاول فيريفيي كو هادي. تخيلوا كون قالوا لي مثلا tracer le point C en se basant من هاد l'égalité vectorielle اللي هي 1 quart AB plus CA égale à CA' égale à A'. مي صعيبه ولكن هنا غتولي سهله. الا بغيت نتراسي لو بوين سي tel que AC égale à 1 quart AB كنمشي ل AB وكناخذ 1 quart من AB. معناه غادي نقيسو بريسك هنايا. دونك هنا
نعاودو نقادو هادي. الوغ قالوا لي AC إيكال 1 كار AB غنقسموها على 4، نقسمو AB على 4 وناخدو اون بارتي. دونك هذا هو لو بوان سي. مزيان. Deuxièmement, que peut-on dire des points A, B et C? A, B, C. في la deuxième question هادي باينة. غنقولو له puisque AC égale 1 quart AB, alors les points A, B et C sont alignés. هذه راكم شفتوها في الكور. في الكور غنكتب عليه هنايا. في الكور قلنا إلا كان عندنا AM égale K AN, alors les points A, M et N sont alignés. إلا كان عندنا un point commun في الكور هنايا ولا في l'exemple اللي كاين هنايا، راه le point commun هو A و K c'est un réel. ياك؟ إذا هنايا alors les points A, B, C sont alignés انطلاقا من هذه. alors احنا جاوبنا على la deuxième question. B' et C', les images respectives de B et C par la translation de vecteur AA'. فين هو le vecteur AA'؟ le vecteur AA' هو هذا. مزيان. alors قالوا لنا B' et C' les images respectives de B et C par la translation de vecteur AA'. هذه l'expression هذه اللي هي par les images respectives par la translation de vecteur AA' ممكن نلقاوها d'une autre manière اللي هي par la translation qui transforme A en A'. Qui transforme A en A'. alors عندنا هنايا montrer que كذا sont alignés كيقلبوا على A', B'. في لا فيغور نورمالمون هنايا شنو هي هاد ليكسبرسيون اللي كيتكلموا عليها هما؟ مزيان 3 غنجاوبوا عليه هنايا. قالوا لنا A' l'image de A par وغنكتبوا هنايا شويه ديال لابريفياسيون غنديروا تي A'. هذه كتعني la translation de vecteur AA' ou la translation qui transforme A en A'. A' et l'image de A par هذه باينه ياك مزيان. اذا B' l'image de B par la translation A'. اش كتعني؟ كتعني ان B' égale le vecteur de translation اللي هو A'. وعندي C' l'image de C par la translation TAA' égale donc هذه كتعني CC' égale AA'. شنو كيبان لينا؟ كيبان لينا ان B' égale AA', CC' égale AA'، معناه ان B' égale CC'. alors عندنا هنايا la translation conserve l'alignement des points وهذه كاينه في الكور. la translation conserve l'alignement des points puisque les points A, B et C sont des points alignés راه قلناها قبل. alors les points A' et B' et C' sont alignés. هذه دابا حنا تكلمنا على لا ديمونستراسيون الجبريك. غنشوفوا لا ديمونستراسيون جيومتريك واخا هما ما طالبينهاش لينا ولكن غنديروها. نمسحوا هاد البلاصه باش تبقى لنا ليسباس فين غنخدموا هادشي اللي كنتكلموا عليه. معنا خص يكونوا لي بوين A', B' et C' خص يكونوا دي بوين alignés. مزيان. A', l'image de A par la translation qui transforme A en A'. قالوا لنا B' معناه خاص يكون AA' égale BB'. غناخدو لا باراليل هنايا غناخدو لا ديستونس AA' هي
B prime. Donc هذا هو le point. هذه B وهذه C. Donc هذه هي B prime. وغادي ناخذوا la parallèle à A prime. Passons par C. وغناخذوا بحال هنا نيت غناخذوا هذا هو le point C prime. Alors الملاحظة اللي عندنا هو أن les points A prime, B prime et C prime des points alignés. هذا le point وهذا des points alignés وهذا الشيء اللي طالبين من عندنا. مزيان قبل ما نساليو هذا التمرين هذا لو فيكتور ديالنا هو هذا. نديرو بالخور. هذا هو لو فيكتور اللي حنا خدامين به A prime. الملاحظة اللي كاينة هما قالوا لنا B prime l'image de B par la translation à A prime, C prime l'image de C par la translation à A prime. Alors غتكون عندنا C prime égale à B prime اللي كنا قلنا قبيله. الحاجة الثانية أن لا droite AB ولا لا droite AC راه l'image ديالها par la translation T de vecteur A prime راه هي A prime B prime. Puisque C appartient à la droite AB, C prime appartient à la droite A prime B prime. كنقولوا l'alignement des points, la translation conserve l'alignement des points. Puisque les points A, B, C, d'après la première question, la deuxième question, des points alignés, alors leur image A', B', C' seront des points alignés. Donc on A', B', C'. أتمنى أن الشرح يكون واضح. إن شاء الله ندوزو للتمرين الثاني. Donc, l'exercice 2, قالوا لنا ABC un triangle du plan وديما ما عمرنا نطيحوا في لي كا بارتيكولي. ملي كيقول لي ABC un triangle كيقصد ان تريونغل كيلكونك. ديما نفوتوا ما نحاولوش ما امكن ما نحاولوش نطيحوا في لي كا بارتيكولي هما ان تريونغل ايزوسيل ان تريونغل ايكويلاتيرال ان تريونغل ريكتونغل. هاد لي 3 كا بارتيكولي ما عمرنا نطيحوا فيهم. Premièrement, قالوا لي construire معناه ملي يكون عندي un triangle ABC انا خديت هنا un triangle ABC construire le point D tel que AD égale à AB plus AC وغادي غندويو عليها واحد شويه. Construire le point E, l'image de C par la translation de vecteur AB. هاد T دابا حنا متفقين عليها. هاد T كتعني translation de vecteur AB ou la translation qui transforme A en B. La troisième question, A montrer que BC, la droite BC est parallèle à la droite AE. Petit b, calculer DE en fonction de AB. هنا كيتكلموا على la distance, la longueur. إذا calculer la distance, la longueur DE en fonction de AB. إذا construire D tel que AD égale à AB plus AC باش كتفكركم هذه هي la condition ديال le parallélogramme. ملي كيكون عندنا 4 points du plan tel que AD égale à la somme de deux vecteurs AB et AC. Non, AD égale à AB plus AC. معناه أن AB plus AC كتعطيني AD. Alors ACDB est un parallélogramme. وهذه أنا غنعاود نديرها ومن بعد نمسحها. هذا مثلا ABCD. Si ABCD est un parallélogramme, alors AB plus AD égale à AC. Donc نرجعوا لهنايا باش ممكن نخدموا سميتو ديالنا. قالوا لنا construire D tel que AD égale à AB plus AC. A et B c'est عندي بغيت AD اذا AB plus AC غيعطيني AD. donc داير يكون هنايا tel que يكون ABCD un parallélogramme. alors il suffit انني نرسم la parallèle à AC passant par B اللي هي هذه. مزيان دابا هكا مزيانه. ناخذ la distance la longueur AC هي هذه. donc هذا هو le point D. اشنو درت؟ رسمت la parallèle AC passant par B. خديت la longueur AC اللي هي la longueur BD. alors هذا هو le point D. وغتلاحظوا ان غيعطينا ACDB ولا ABDC un parallélogramme. مزيان. اذا احنا رسمنا لو بوين
D. Construire le point E, l'image de C par la translation qui transforme A en B. فين هي la translation اللي كنتكلموا عليها هنايا هي alors il transforme A en B. D, E l'image de C. E l'image de C par la translation qui transforme A en B. Plutôt là qui transforme B en A. إذا غنديرو هنايا اسمحوا لي غنديرو هنايا BA. Alors, qui transforme B en A. Donc, كنتكلموا على هذا le vecteur. مزيان. Alors, قالوا لي E l'image de C par la translation qui transforme. نكتبها هنايا. E image de C par la translation qui transforme B en A. شنو معناه؟ E l'image de C معناه أن CE égale à BA. C هي l'image de E. Donc غنديرو لا E هي l'image de C. معناه غنديرو CE. E l'image de C. La translation qui transforme B en A معناه A l'image de B. E l'image de C. Donc غتكون عندنا CE égale à BA. Alors باش تكون عندنا CE égale à BA CE غتكون E لا تجي. Donc BA هكا غنرسمو la parallèle à BA passant par C. معناه هو هذا droite نيت غادي نمددو هذا وغناخدو لا ديستونس BA اللي هي CE. Alors il suffit أننا نرسمو هذا ناخدو شي لون اخر ناخدو هذا نيت دونك غناخدو هذا نطلعو الفوق وناخدو هاد لا ديستونس هادي بلوتو هادي ولا هادي بحال دونك ناخدو هادي هنايا دونك حنا هنايا الوغ هادي هي او مزيان دونك هادي غتجينا بحال هكا مزيان الوغ او l'image de C par la translation que transforme B en A. دابا حنا هنا translation. Alors, montrer que BC est parallèle à AE. وتبعوا معايا مزيان هنا لانها هنايا فين كيكون عندنا واحد انا كنسميه ان تريونغل كنخدموا فيه اللي هو la relation entre la translation, le parallélogramme et موراها le parallélisme بين les droites. Montrer que BC est parallèle à AE. Montrer que BC est parallèle à AE. هاد la question, c'est une question indirecte. حنا نحاول ما امكن نحولوا هذا السؤال بطريقه اخرى باش يكون بي سي باراليل ا او خاص يكون عندي ا او سي بي ان باراليلوغرام خاص يكون ا او سي بي ان باراليلوغرام دونك حنا عندنا هنايا لا بروميير كيسيون اي لا دوزيام كيسيون حنا جاوبنا عليهم لا تروازيام كيسيون باش نمشيو دقه مونطري كو بي سي اي باراليل ا او بي سي اي باراليل ا او انا غادي نفهمها باش يكون بي سي باراليل à E خاص يكون مثلا خاص يكون كنقول مثال خاص يكون بي ا باراليل à EC معناه خاص يكون عندنا AECB ان باراليلوغرام انا شنو عندي on a E l'image de C par la translation BA. Alors il a qu'un E l'image de C par la translation BA. Alors, CE égale à BA. CE égale à BA. Donc, il a qu'un CE égale à BA. Donc, AECB est un parallélogramme. مزيان. Alors, فهمنا هذه دابا الا كانت عندنا ليغاليتي دو دو فيكتور كيعطينا بطبيعه الحال يكونوا 4 بوين ديفيرون خص يعطينا ان باراليلوغرام الوغ ا او سي بي ان باراليلوغرام دو الا كان هذا ان باراليلوغرام دو بي سي اي باراليل بي سي اي باراليل ا او وهو هذا هو السؤال ديالهم مزيان بي لا كيسيون بي قالوا لي كالكولي دي او calculer DE فين هي DE هي هذه كامله en fonction de AB en fonction de AB مزيان
غادي دابا لاحظوا راه كاع هاد الاسئله كتسمى دي كيسيون انديريكت، اسئله غير مباشره. معناه شنو هي؟ بغاو دي او اون فونكسيون دو ا بي، معناه هذا بدلاله ا بي. شحال من مره جوج ثلاثه ان دومي 3 كار اي انسي دو سويت. مزيان، غادي نرجعوا. لاحظتوا دابا يلاه كنا كنتكلموا قلنا ا او سي بي ان باراليلوغرام سكي في او سي ايغالا ا بي. مزيان. الوغ d'après la question précédente, AECB est un parallélogramme. Donc, AB ou la BA, CE, bon, on met DE, yani. Alors, CE égale à BA. نخليو هذه. الحاجة الثانية، عقلتوا على construire D tel que AD égale à AB plus AC. هذه اش كنا قلنا عليها قبيلها؟ قلنا عليها ان ACDB ياك باش صوبنا حنا AD، باش صوبنا AD لو بوين دي قلنا AB plus AC égale à AD. دونك هذه 1 2 on a AD égale à AB plus AC. AD égale à AB plus AC. Alors, ACDB est un parallélogramme. إذا كان هذا un parallélogramme معناه أن DC par exemple DC égale à BA. Donc DC égale à BA. DC égale à BA. علاش خدينا هذه بالضبط؟ غادي نحتاجوها. المهم DC غنحتاجوها من بعد نقول لكم علاش. DC égale à BA. كان ممكن نقول AC égale à BD، كان ممكن نقول AB égale à CD. أنا غادي ناخذ DC égale à BA. DC égale à BA غندير حداها 2. هذه 1. مزيان. De 1 et 2, on déduit que. لاحظوا معايا شنو لقينا دابا هنا؟ لقينا دي سي. إلا خديت هاد دي سي بلس سي او اش غيعطيني؟ دي سي بلس سي او دي فيكتور غيعطيني دي او، هي اللي كنقلبوا عليها. اي هادي بي ا وهادي بي ا. اون ديدوي كو دي سي بلس سي او puisque هادي إيكالا هادي وهادي إيكالا، دونك هادي بلس هادي إيكالا هادي بلس هادي إيكالا بي ا بلس بي ا. دي سي بلس سي او بشحال؟ غتعطيني دي او إيكال 2 بي ا. وشنو نطلبو مني هما؟ calculer la distance, la longueur DE en fonction de AB. Puisque DE égale à 2BA, donc نكملو هادي هنايا، donc la longueur DE égale à 2AB. إلا قلنا BA و AB راه بحال بحال، égale à le double ديال la longueur AB. أعتقد راه الشرح واضح. إلا كانت شي استفسار شي حاجة ما واضحاش غتصيفطوها لي في الكومونتير وأنا إن شاء الله تعالى نعاود نجاوبكم عليها. ما نطولش عليكم، أعتقد حتى لهنا راه كافي. شدوا هاد جوج تمارين، خدموهم المرة الأولى الثانية الثالثة باش ممكن أننا نميتريزيو هادشي ديال فيكتور اي ترانسلاسيون. وكما قلت لكم كانت شي حاجة عاودوا صيفطوها لنا في لي كومونتير وغادي نعاود نجاوبكم عليها. حظا موفقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.